देखिए है लाभदायक है इसके हमको सारे फोन नहीं का वीडियो उठाइए कैसा सही करके না ফেজ আছে কিন্তু ভিডিও চাই না आपसे अगर मोनेटाइजेशन चैनल रहेगा तो আমি ছেড়ে দিছি কে ওই একটা ভাই মানে পরিচিত ছিল আর আমি এক কাছে মানে অনেক বাকি ভাই পাসওয়ার্ডটা দেন আমিও চালাই আপনারা